Kay day off man nato, ako ra di ay akong bana duty sa hapon. So, akong gigalgal akong bana nga mula migduol lang nga lake. Kanang mga half hour, 1 hour nga drive gikan sa balay. So, mao ni offer siya nga ari lang daw sa Wabamun Lake kay 1 hour daw ang biyahe. So, ayaw mo katingala nga duha ra mi ana. Kay kalit-kalit na among paglakaw. Wa pa gami mga pamahaw ana gali dito lakaw. Si Tashi lami pa kay iyang tug di walang namo pukawa kay dugay pubi mi natug dali ra na punit ang among iring nagdagamay bawon nga kisap-kisapon dira while gayaka-yaka kay mura jud siya dagat. Lapad siya nga lake pero di jud ni siya ang mao nga pinakalapad sa mga 4 hours 5 hours ang pinakalapad nga lake pero diri lang mi kay duol ra. Akong mga iring, mga ihas, kining mga tao. O, dugay kayo sila ga-adjust, nagpaniid pa di sa palibot kay daghang biyag tao. Grabe, daghang kayong tao rong adlaw kay Sunday man, day off kasagaran ang mga nagtrabaho. Saturday, Sunday, daghang nagtao diri din. Karon okay, mura jud siya, as in dagat jud. Pero lake ra baya jud na siya. As in tabang jud nga dugay akong iring nalingaw ra pug tan-aw sa mga tao pero usayog nimo duol mo dagan gyud. Nya wala baya baligya dira ha way mga tindahan sa kilid-kilid so ug unsay mapunit nimong stock nimo sa balay mao na lang imong bitbiton sa sakyan. Prepared kaayo hasta among mga kaon wa mi kadala og pagkaon jud mga timo-timo ra gyud. Din kana mga bangko ug kanang banig dira unsa nang mga kuan dira nga pang camping na aram na sasakyan ng ready ra man na diha permi. Kapira gyud og siopaw among gidalaan na og dala kog bulad nga nukos ug bahaw. Nigikan mi anak mga 9, then abot mi mga 10 kapin, then nilakaw ra pud mi mga 3 sa hapon siguro kay duty naman sa akong banag alas 5. Kay mga Canadian nagbudbud sa init, naghapa dira, nagpalagom, kikitaan ni manago man tas daplin, tago tay ilawom sa kahoy. So mao na ang among road trip, amping, bye.